wa iman. Panjang. Selamat datang di Fahmi Ihya Channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Hayyul Hadi bi'ajmal zikra sallu ma'ana ya khuttar huwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna tahal mukhtar hayyul hadi hayyul hadi bi'ajmal zikra sallu ma'ana ya khuttar huwa ibadi yawmal ma'adi nabiyuna tahal mukhtar hayyul hadi. Siap. Mana nak? Hayyul Hadi ya tadi. Terima air. Hayyul Hadi. Hah? Wa iman. Panjang.